पश्चिम मेदिनीपुर जिले के दांतनी इलाके से एक शिक्षक का जुनून लोगों के बीच प्रेरणा बन रहा है। बामंदा गांव निवासी संजय पौड़िया पेशे से एक ट्यूशन शिक्षक है, लेकिन उनका शौक किसी इतिहासविद से कम नहीं। संजय देश विदेश के सिक्कों और नोटों का संग्रह कर रहे हैं और इसे एक संग्रहशाला में तब्दील करने की तैयारी में हैं। उनके पास अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, नेपाल, मलेशिया सहित 30 से ज्यादा देशों की मुद्राएं हैं। साथ ही भारत के विभिन्न ऐतिहासिक कालों के सिक्के और नोट भी उनके पास सुरक्षित है। संजय पौड़िया का मानना है कि हर सिक्का और नोट अपने भीतर एक दौर, एक कहानी और एक संस्कृति समेटे हुए है। और इतिहास में रुचि रखने वाले संजय न सिर्फ ट्यूशन पढ़ाते हैं बल्कि पत्र शिल्प में भी निपुण हैं। उनका प्रयास गांव के बच्चों और युवाओं के लिए न केवल जानकारी का स्रोत है बल्कि एक जीवंत प्रेरणा भी बनता जा रहा है। প্রায় দীর্ঘ ৬-৭ বছর হয়ে গেল আমি কয়েন আর কারেন্সিগুলোকে সংগ্রহ করছি। ছোটবেলা থেকেই নতুন ধরনের কয়েন দেখলে সেটাকে লুকিয়ে রাখার একটা প্রবণতা ছিল, ভীষণ ভালো লাগতো। তো সেই থেকে হবি হিসেবে একটু একটু করে কয়েন সঞ্চয়ের দিকে যাই। নতুন ধরনের বিভিন্ন রকমের কয়েন থাকলে সেটাকে সংগ্রহ করতাম। পরে যখন ধীরে ধীরে বড় হওয়ার সাথে সাথে বুঝতে পারলাম যে এটাও এক ধরনের শখ। তারপরে আমার বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীরা তার বিভিন্ন জায়গায় থাকে, বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে পরিচিতি সূত্রে আমাদের কাছ থেকে বিদেশের অনেক কয়েন ও কারেন্সি আমি সংগ্রহ করে থাকি। কয়েন আছে প্রায় 30 থেকে 35টি দেশের, আর কারেন্সিও প্রায় 30 খানা মতো। যদি নোটস বলি তাহলে মালয়েশিয়ার রয়েছে, লাদাখের রয়েছে, লিবানের রয়েছে, ইন্দোনেশিয়া, মিশরের, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকান ডলার রয়েছে, ইউরো রয়েছে। আর বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী তারা বিভিন্ন জায়গায় থাকে, বহু মুসলিম ছাত্রছাত্রী তারা বহু জায়গায় থাকে, তারা এনে দেয়। তাছাড়া বহু মানুষ রয়েছে যারা বিদেশে থাকেন, তাদের সঙ্গে পরিচিতি রয়েছে, সেই সূত্রেই এগুলো পাই। আমি ভীষণ একটা আনন্দ পাই এগুলো সংগ্রহ করতে। সঞ্জয় কুমার পৌড়িয়া।